lagi guys. Pagi ini kita coba lagi drifting dekat rumah aja. Tapi angin pagi ini lumayan kencang sekali angin. Makanya kita putuskan untuk main dekat rumah aja. Siapa tahu di sini juga ada ceritanya. Masih pakai kadal sing 500 gram kita coba pagi ini. Kadal sing jos. Tidak bising. Doi. Langsung strike guys. Mantap. Drifting pertama langsung strike, tapi saya bakar. Kita gulung langsung dia. Saya bakar guys. Baru yang lawan. Langsung strike, tapi karena kecil saya gulung langsung nih. Tongkol. Weh, cablak. Udah. Apa nih deh? Oke guys, strike pagi. Nggak tahu nih ikan apa nih. Lumayan. Saya bakar. Drifting pertama. Langsung jos. Pakai kadal jig 500 gram. Si kadal sing jos. Tidak bising. Yo, Wuhu. Oke, drifting yang kedua. Masih kadal sing 500, kadal sing jos. Tidak bising, yo. Lebih, double strike yuk. Baru ngemcot langsung kok. Strike lagi guys. Lifting yang kedua langsung strike lagi guys. Langsung guys. Babon guys. Iya. Dekat rumah cuma 1 menit. Wih, kayaknya pesta nih.
kedua pagi ini. Ruby perak. Lumayan, drifting kedua langsung strike. Drifting pertama langsung strike. Drifting kedua langsung strike. Ruby perak yang kedua. Masih pakai kadal jig 500 gram. Sing kadal, sing jos. Menida bising. Yo Wuhu. Oke, Ruby perak. Salam yo Kita coba lagi guys. Coba lagi guys pakai kadal jig 500 gram sama kayak tadi. Sing kadal, sing jos, menida bising. Yo jos. Yoga strike guys. Ajar kah? Terus kah? Terus kah? Masih kah? Wih. Ekspresinya. Pakai les. Hah? Tanah man. Masa mocel? Mocel guys. Yoga strike tadi mocel. Wow, kasihan sekali. First time strike. Saya mocel. Gimana perasaannya, Pak? Mantap, Pak Man. Saya mocel. Mereka masing. Masih? Masih. Ternyata masih, guys. Mati. Mantap. Mati, kan Bimo. Bagaimana perasaannya, Pak? Mantap, Pak Man. Ini pertama kali ya strike dalam. Ya, mantap. Pertama kali. Pakai jig apa itu, Pak? Kadal jig 500 gram. Tangannya, Pak, dibalik jignya, Pak. Wih, kadal jig 500 gram. Sing kadal. Sing jos. Sing jos. Penida bising. Yo Wih, awas tangan. Wih, perak. Ruby perak. Yoga. Oh, mantap. Thank you, Pak Man. Siap. Salam dari Bajo. Yoga. Akhirnya Yoga strike juga, guys. Penida fishing. Yo sing kadal, sing jos. Kita tadi strike, guys. Strike lagi yang keempat. Labuan Kapal Roro, Nusa Penida. Bakar lagi. Lumayan. Berani dah. Iya. Ini ikan dulu, Pak Man. Oke. Naik lagi. Yang keempat. Ruby perak lagi, guys. Pakai metal jig, kadal jig 600 gram. Sing kadal, sing jos. Penida bising. Yo perak, guys, yang keempat.